Halos dili madawat sa pamilya ang kalit nga kamatayon sa ilang padre di pamilya human malumos samtang naligo sa usa ka beach resort sa Maasim, Sarangani Province. Ang biktima giila nga si Lorenzo Montero Jr., 57 anyos, residente sa Upper Matinao, Silway 8 Pulumulok South, Cotabato. Sumala pa sa asawa ni ining si Sulana, Enero 3 sa buntag nangaligo sila sa dagat dungan sa birthday sa iyahang anak. Pag alas 3 sa hapon, diyang pauli na unta sila balik sa Pulumulok, nagsulti pa ang iyang bana nga maligo usa kini. Sukad sa iyang pagsalom 30 minutos ang milabay, wala na kini makatunga ug nakit-a na lang sa mga tigbantay sa tapad nga beach resort nga naglutaw og wala nay kinabuhi. Ako kasabot sa akong gibati, ako siyang gilimpyuhan, tanawa, ang akong gikahadlukan. Nga nahitabo na gyud sa imuha. Kay kato siya ma'am, buutan gyud siya, kugihan. Ang problema na nako sa iya ha, among awayan ang iyang bisyo nga inom. Kay kung makainom to siya, gusto niya hinubugay. Ligo din siya nga hubog. Kay sa pagtaak pa lang daw niya dito sa panaog sa dagat, natumba na ba ana sa paray. Gidayungan pa nilang Resti Katayas ang lawas sa iyang bayaw aron madala daplin sa baybay o gisulayang maluwas. Apan wala na kini matabang pa. Hapon na siya nagsugod og ligo ba. Hapon na. Siya na lang among gipaabot na muligo siya, magligo kay muli na mi. Nya wala na lain galangoy-langoy dito, wala na lain muligo, siya na lang. Nya kami kay namami sa mamala. Nya kay layo man kay nang dagat kay dako kay hunasa na diha. Adtoon niya tong kutob sa dagat ba kay iyahan ng dito na sa musugod og langoy. Wa pud mi kapansin kana pud mi na asan mo to sa pan nawala kuan man siya kanang di naman kay makita ko nakainom ra ba to may pedumdumo na ko to ato nagilangoy nako sa bahin sa hepe sa Maasim Municipal Police Station. Ilahang paimbestigahan kung aduna bay mga lifeguard ang maong beach resort aron masiguro ang kaluwasan sa uban pa nga buot mga ligo sa lugar. Makuha tong result sa postmortem, pakandakan ko na po sang kuan sa pa-investigation sa area. In the heart of changing lives, kini sa Enami Mugpon, sa 89.5 Brigada News FM Jensen, The Musica News Authority.